FCCI کے انتخابات میں کارپوریٹو کلاس کے الیکشن کا غیر ختمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 1124 ووٹ میں سے 383 ووٹ کاسٹ ہوئے اور نیشنل گروپ نے واضح برتری حاصل کر لی۔ آپ کو بتا رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے FCCI کے انتخابات میں کارپوریٹ کلاس کے الیکشن کا امیدواروں نے حصہ لیا تھا، ان میں سے جو امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اس میں پہلے نمبر پر جناب محمد شفیق کاشف صاحب، انہوں نے 311 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جناب حاجی گلزار احمد صاحب، انہوں نے 305 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ جناب رانا عامر رضا صاحب، انہوں نے 324 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں FCCI کے انتخابات میں کارپوریٹ کلاس کے الیکشن کا غیر ختمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 1124 ووٹ میں سے 383 ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں۔ اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں شہراز بٹ سے۔ جی بتائیے گا شہراز۔ جی روایتی طور پر 5 بجے جو ہے وقت ختم ہوا، کارپوریٹ کلاس کی نشستوں کے اوپر انتخابات پولنگ کا عمل جاری رہا تھا اور آدھے پونے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ گنتی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ اس کے بعد نتائج کا اعلان کیا گیا اور نیشنل گروپ نے جو ہے یہ میدان مار لیا ہے، یعنی نیشنل گروپ جو ہے وہ یہ بازی جیت چکا ہے اور جیت جو ہے وہ اپنے نام کر چکا ہے۔ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ عاطف منیر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نیشنل گروپ کے جنرل سیکرٹری اور سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری رانا سکندر اعظم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گفتگو کریں گے ان دونوں سے، جانتے ہیں کہ آج کی اس جیت کے حوالے سے، انتخابات کے حوالے سے کارپوریٹ کلاس کے جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ عاطف بھائی بتائے گا، آج نیشنل گروپ کی جیت ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ واٹس یور کامنٹس آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہراز، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے نیشنل گروپ کو آج ایک عظیم الشان کامیابی سے نوازا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور اس کے بعد تمام ووٹرز کا شکریہ ادا کروں گا کارپوریٹ کلاس کے، جو آج ورکنگ ڈے میں اپنے آفیسز سے، اپنی انڈسٹری سے ٹائم نکال کر اپنا ووٹ جو ان کا ایک حق ہے اس کو استعمال کرنے آئے، اور پورے فیصل آباد کی آج کارپوریٹ کلاس نے گروپ لیڈران میاں محمد جوید اقبال اور میاں محمد ادریس کی لیڈرشپ کو آج انڈوز کیا اور ایک واضح کامیابی میں اپنا ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ اور 25 سالوں کی یہ روایت اسی طرح چلتی آ رہی ہے کہ نیشنل گروپ پر اس فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کا ایک بہت اعتماد کا رشتہ ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ نیشنل گروپ نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اپنے بزنس مین کو تحفظ نہ دیا گیا ہو، ان کے معاملات کو لے کر لوکل، صوبائی اور فیڈرل سطح پر نہ گیا ہو، اور انٹرنیشنل لیول پر جا کر اپنے بزنس مین کے لیے، اپنے ایکسپورٹر کے لیے انہوں نے اپرچونٹیز نہ کریٹ کی ہوں۔ یہ فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کا نیشنل گروپ پر ایک اعتماد کا سال ہاں سال کا سلسلہ ہے جو چلتا آ رہا ہے، اور اس سلسلہ میں جو نیشنل گروپ کی ایک کور کمیٹی ہے جو الیکشن کو خصوصی طور پر مانیٹر کرتی ہے، جن میں ایک اہم کردار ادا کروں گا کہ لیڈران کے بعد جو ان کے جنرل سیکرٹری فارمر پریزیڈنٹ رانا محمد سکندر اعظم صاحب بھی آج ایک خصوصی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس لیول پر محنت کی اور ایک ون سائیڈڈ رزلٹ نیشنل گروپ کو دیا، اور کل آنے والے ایسوسی ایٹ کے الیکشن میں بھی انشاءاللہ یہ صورتحال اسی طرح کی ہوگی۔ نیشنل گروپ ہمارے ساتھ رانا سکندر اعظم صاحب موجود بھی ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں نیشنل گروپ کے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب بتائیے گا، انتظامی امور کو سنبھالنے میں، مینجمنٹ میں آپ کا بڑا اچھا کردار رہا ہے، کیا کہیں گے آج کے انتخابات کے لیے؟ کل کے لیے بھی آپ کو کمر کسنی ہے، کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ آپ کا بٹ صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ ایک ٹیم ورک ہے، اور اس میں ہم سب لوگ مل کے، اور خاص کر کے جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا بڑا رول ہوتا ہے، تو عاطف صاحب کے ساتھ مل کے ہم سب نے یہ حکمت عملی بنائی اور انتخابی مہم کو ہم نے بہت اچھی طرح کیا۔ اور ہمارا جو آخری جلسہ تھا وہ تقریباً 2000 بندوں کا جو کٹ ہوا، تو اسی دن فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ الیکشن ون سائیڈڈ ہوگا، اور اس میں ہو کیوں نہ، یہ دیکھیں 26-27 سال پہلے جب نیشنل گروپ جو ہے وہ مرز وجود میں آیا چیمبر میں، تو تب ڈرائنگ روم کی سیاست ہوتی تھی۔
تو لیڈران نے اس ڈرائنگ روم کی سیاست کو نکال کے لوگوں کی دکانوں شاپس وہاں پہ لے گئے، تو وہاں 1000-1500 لوگ ممبر ہوتے تھے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے آپس میں میں سمجھتا ہوں کہ عہدے تقسیم کر لیے جاتے تھے۔ تو ہوا کیا آپ دیکھیں، آپ کو بتائیں کپڑے کی تیاری میں مصروف مزدوروں کی سنی گئی، مزدوری میں 20% اضافہ کر دیا گیا ہے، مگر بری خبر یہ ہے کہ آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کپڑے کی قیمتیں بڑھانے کو بھی تیار ہے۔ پروسیسنگ ملز مالکان کی جانب سے مزدوری میں اضافہ کیا گیا تو فیصل آباد کے کپڑا مارکیٹوں کے تاجروں نے شدید پریشانی کا اظہار کیا۔ صدر ہول سیل کلاتھ سیکٹر شیخ محمد فیصل کہتے ہیں پروسیسنگ ملز مالکان کی جانب سے 20% اضافہ کیا گیا ہے، مگر کپڑے کی قیمت 30% مزید بڑھ جائے گی، جس سے کاروبار متاثر ہوں گے۔ مہنگائی جب مزید بڑھے گی تو ہمارے تاجر جو کپڑے کا کام کرتے ہیں وہ تو آگے ہی مرے ہوئے۔ اب یقین کریں گے یہ نہ ہو کہ اس مارکیٹ میں مقبرے بننے شروع ہو جائیں، ہم لوگ سارے ہی کپڑے کا کام چھوڑنے کی سوچ رہے ہیں، اور اوپر سے یہ الٹا پھر مہنگائی کا ایک طوفان آتا جا رہا ہے۔ کپڑے کی قیمت میں اضافے کی وجہ سے تاجروں نے پریشانی کا اظہار کیا اور حکومت پر شدید تنقید کی۔ صدر مبین صدیق سینٹر 2 حاجی سرفراز کہتے ہیں حکومت پالیسی بناتے وقت تاجروں کا نہیں سوچتی۔ ہمارے جو کاروبار تو پہلے ہی نہیں تھے، اب انہوں نے آخری کیل جو تھی نا وہ بھی ٹھوک دی ہے تاکہ کاروبار بالکل زیرو ہو جائیں، اور یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی بربادی کے دن اور سب کاروباروں کے دن ہر ایک چیز میں یہی ہو رہا ہے کہ ہر چیز تباہ ہو رہی ہے۔ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ بجلی، گیس اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی لائی جائے اور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ کیمرامین وحید محمود کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں فیصل آبادیوں پر اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلط ہو گیا، 12 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول بن گیا، گھریلو صارفین پریشان ہیں، کاروبار متاثر ہونے پر تاجر بھی بلبلا اٹھے ہیں۔ صنعتی شہر فیصل آباد میں بجلی غائب رہنا معمول بن گیا، ریجن بھر میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ فیسکو کو 600 میگا واٹ شارٹ فال کا سامنا ہے، شہری علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جبکہ دیہاتی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ سے شہری نڈھال ہو گئے۔ لوڈ شیڈنگ سے پریشان شہری کہتے ہیں ہمارا کاروبار بہت متاثر ہو رہا ہے، اتنے بل کیوں بجوائے جا رہے ہیں جب بجلی ہی نہیں آتی۔ گھنٹے بعد آتی ہے، گھنٹہ بند ہو جاتی ہے، گھنٹے بعد آ جاتی ہے، بل 43,000 آتا ہے۔ دکاندار کی کرنے تھے؟ 400 یونٹ ہے، 17,000 روپیہ بل ہے، اب کہاں سے دیں؟ ہم کہاں سے کھائیں گے؟ کہاں سے بچے کو پیٹ پالیں گے؟ یہ پانی کا مسئلہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے، دکانہ کاروبار بند پڑا ہے۔ تارک آباد، محمود آباد، مدینہ ٹاؤن، ستیانہ روڈ اور جڑاوالا روڈ کے بیشتر علاقوں میں صارفین کے گھر تاحال بل نہ پہنچ سکے۔ فیسکو کمپیوٹر سینٹر کی غفلت کے باعث بل چھپنے میں تاخیر ہوئی، شہری فیسکو کام پر برس پڑے۔ تو انہوں نے جو ہمیں بل بھیجے ہیں نا، انہوں نے ٹیکس لگا کے جو بھی ہے وہ جرمانہ ڈال کے انہوں نے ہمیں بھیج دیا۔ اب ہم غریب عوام ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اب ہم ایک تو بل بھی دیں، اوپر سے انہوں نے جو جرمانہ ڈال دیا ہم وہ بھی دیں۔ فیسکو کے پرنٹرز خراب ہونے کی وجہ سے عوام کو باقاعدہ بلوں پہ جرمانے لگا کے بھیجے گئے ہیں جو اب عوام کو دینے پڑیں گے، جس میں عوام کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ حکومت کی نااہلی ہے یا فیسکو کی نااہلی ہے، پر اس کا خمیازہ ہمیشہ عوام کو بھگتنا پڑا ہے۔ بجلی لوڈ شیڈنگ اور بلوں کا تاخیر سے صارفین کے گھروں میں پہنچنا فیسکو کی نااہلی کا ثبوت ہے۔ ساتھی رپورٹر مریم رضا کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں جھنگ میں لاری اڈا تباہی کے دہانے پر ہے، لاری اڈا میں اسٹریٹ لائٹس ہی موجود نہیں ہیں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، رات کے اوقات میں لاری اڈا سے گزرنا دشوار ہو گیا، ایک جانب سیوریج کا پانی موجود تو دوسری جانب روڈ کی حالت بھی خستہ حال ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لاری اڈا تباہی کے دہانے پر ہے، لاری اڈا میں اسٹریٹ لائٹس ہی موجود نہیں ہیں، مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں، وسیم عزیز موجود ہے ہمارے ساتھ۔ جی بتائیے گا وسیم۔ جی بالکل، جنگ کا لاری اڈا دن بدن جو ہے وہ خستہ حال ہوتا جا رہا ہے، یہاں پر روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اسٹریٹ لائٹ موجود نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، نہ ہی یہاں پر واش روم کی سہولت موجود ہے۔ دوسرے اضلاع سے آنے والے مسافروں کو یہاں پر شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، رات کے اوقات میں خاص طور پر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے یہاں پر کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ روڈ خراب ہونے کی وجہ سے اکثر جو ہے یہاں پر ایکسیڈنٹ بھی دیکھنے میں آئے ہیں، کیونکہ اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، گہرے گڑھے موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، لاری اڈا میں نہ اسٹریٹ لائٹ ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، یہاں پر کیسا گزارا کر رہے ہیں آپ؟ سر جی متعدد بار اعلیٰ حکام کو ہم درخواست دے چکے ہیں، یہاں نہ لائٹ ہے، نہ پینے کا پانی ہے اور نہ واش روم ہے،
वाशरूम के लिए मस्जिद में जाना पड़ता है। तो इसलिए आला हुकाम से हमारी दरख्वास्त है कि ये सहूलतें हमें फराहम की जाएँ। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि आला हुकाम से इन्होंने दरख्वास्त की है कि इनको सहूलियात फराहम की जाएँ। वाशरूम की सहूलत यहाँ पर ना होने की वजह से ख़ास तौर पर मुसाफिरों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ जो है पीने के साफ़ पानी के लिए ना ही तो यहाँ पर कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया है और ना ही कोई दूसरा इंतज़ाम किया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को यहाँ पर महंगे दामों जो है दुकानों से जो है वो पानी ख़रीद कर पीना पड़ता है। मुसाफिरों की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्तें भी दी गई हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से जो है वो काफ़ी दफ़ा इस बात पर जोर दिया गया है, डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्तें दी गई हैं मगर इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे साथ कुछ और ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर आप बताइएगा, लारी अड्डा में ट्रांसपोर्ट चलाना कैसा है? बहुत मुश्किल है, ना पीने का पानी है, ना बैठने की जगह है, ना कोई फैसिलिटीज़ है। बस वो टैक्स हमारे पास से ले रहे हैं, 100 रुपया फ़ी गाड़ी भी ले रहे हैं, सवाए शालीमार के और पूरे जंग में बलोच न्यू खान सब गाड़ियाँ बैरों बाहर निकलती हैं। ये लारी अड्डा में सिर्फ शालीमार की गाड़ियाँ हैं जो आती हैं और जाती हैं। कोई बैठने की जगह, कोई वाशरूम नहीं है, कोई भी किसी किस्म की फैसिलिटीज़ नहीं है। धक्काशाही है। हम वो उधर शहर से इधर आए हुए हैं, उधर से हमको निकाला और इधर अपना लारी अड्डा में आ गए। उसके बाद हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं, अपनी मदद अपने, और पैसेंजर बहुत ज़्यादा परेशान है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि लारी अड्डा में इनको वापस भेज दिया गया लेकिन यहाँ पर सहूलियात फराहम नहीं की गई। ट्रांसपोर्टर हजरात की जानिब से जो है वो गिला किया गया है ज़िले इंतज़ामिया से कि वो हमसे लाखों रुपए टैक्स तो वसूल कर लेते हैं लेकिन इसके बरक्स जो है यहाँ पर सहूलियात की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जाता। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया और पंजाब गवर्नमेंट से अपील की गई है कि लारी अड्डा की अपग्रेडेशन के लिए जो है वो काम शुरू किया जाए ताकि इनको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया वसीम अजीज हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं, चिन्योट के असातिज़ा हुकूमती नजरों से ओझल हो गए। पंजाब टीचर्स यूनियंस के ओहदेदारान का इजलास। ओहदेदारान ने असातिज़ा का बुनियादी स्केल 16 करने, टाइम स्केल फ्राहम करने, महकमाना प्रमोशन करने के समेत ग्रुप इंश्योरेंस फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया है। इसी पर बात कर लेते हैं। अब्दुल कदीर मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट के असातिज़ा हुकूमती नज़रों से ओझल दिखाई देते हैं। इनको तमाम तर मुतालबात फराहम नहीं किए जा रहे हैं जिसके बायस पंजाब टीचर यूनियन की जानब से अहम इजलास हुआ है। इजलास में किन किन अमूर को मद्देनज़र रखा गया है इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन मोहम्मद नवाज साहब। सर बताइएगा कि क्या मुतालबात आपके यहाँ जो कि हुकूमत मान रही, और अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या लाएअमल अपनाया जाए? सर बाकी सूबों की तरह हमें टाइम स्केल नहीं दिया जा रहा जो कि हमारा दरीना मुतालबा है। इसी तरह पे प्रोटेक्शन जो एजुकेटर ने अदालतों में धक्के ले लेकर वहाँ से उनकी मंजूरी हुई है, वहाँ से उन्होंने केस विन किया है तो वो गवर्नमेंट अभी तक नहीं दे रही। तो इसी तरह हमें एजुकेशन की निस्बत से बाद लोग हमारे PhD तक पहुंच चुके हैं, उन्हें बुनियादी स्केल जो कम अज़ कम बुनियादी स्केल है वो 16 किया जाए। इसी तरह हमारा ग्रुप इंश्योरेंस वो गवर्नमेंट हमारी कटौती करती है लेकिन रिटायरमेंट पे हमें वो नहीं अदा किया जाता, वो हमारा हक है, हमें देना चाहिए। तो इसी तरह डेंगी जो ऐप आजकल चल रही है, असातों को ऐसे ही उन्होंने मसरूफ़ किया हुआ है। वो टाइम देखें तो उस वक्त उस डेंगी का टाइम ही नहीं बनता, या तो तलुए आफ्ताब के वक्त होता है या गुरूब आफ्ताब के वक्त उसका हमला होता है। तो हम 8:30 बजे स्कूलों में 7:30 बजे स्कूलों में जा रहे होते हैं, उस वक्त हमला कब होता है। और दूसरे नंबर पे अगर हमला करता भी है तो हम क्या कैमरे से उसको मार सकते हैं? तो इससे हमारी जान छुड़वाई जाए। हमें तालीम पे मसरूफ़ रखना चाहिए था गवर्नमेंट को, उन्होंने इस पे हमें मसरूफ़ कर दिया है। तो इसके हटकर जो पोलियोज़ की ड्यूटी आती हैं, फीमेल को सज़ा को वहाँ पे तंग किया जाता है, तो मेल को बेशक लिया जाए लेकिन फ़ीमेल को मुस्तस्ना करार दिया जाए। तो ये हमारे मुतालबात हैं, इन पे गवर्नमेंट को जो तरजीह बुनियादों पे तवज्जो देनी चाहिए और इनको हल करना चाहिए ताकि सज़ा में पाई जाने वाली बेचैनी दूर हो सके। बिल्कुल देखा जाए तो चिन्योट बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के स्टीनोटाइपिस्ट के लिए अच्छी खबर सामने आई है। स्टीनोटाइपिस्ट को स्केल 14 से तरक्की देकर स्केल 16 में असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज के ओहदे पर तैनात किया जाएगा। बोर्ड ने तरक्कियों के लिए ACR असासों की तफसीलात तलब कर ली हैं। इसी पर बात करेंगे उमैर असमत से, मौजूद है हमारे साथ। जी बताइएगा उमैर।
جی फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में स्टेनोटाइपिस्ट के ओहदे पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है कि एफबीआर ने स्टेनोटाइपिस्ट को स्केल 14 से स्केल 16 में असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी के ओहदे पर प्रमोट करने का फैसला किया है और इस हवाले से बोर्ड की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि स्टेनोटाइपिस्ट को स्केल 16 में तरक्की दी जाएगी। ताहम इस हवाले से ऐसे वो तमाम मुलाजमीन जो कि स्टेनोटाइपिस्ट हैं वो अपने गुज़श्ता 3 सालों की ACR जो हैं वो मुकम्मल करें। उसके साथ साथ अपने जो असासों की तफसीलात वो हर साल महकमे को हम करते रहें, वो असासों की तफसीलात, और उसके साथ ऐसे वो तमाम मुलाजमीन जिसके खिलाफ किसी किस्म की क्रिमिनल इंक्वायरी या महकमाना इंक्वायरी पेंडिंग चल रही होगी तो उनको ये तरक्की नहीं मिलेगी। तो इसके लिए क्लियरेंस का NOC मुतलका ब्रांच से या मुतलका दफ्तर से हासिल करना होगा। ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो बोर्ड को फ्राहम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं, सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वज़ीर तालीम मुराद रास ने 16,000 से ज़ायद असातिज़ा की भर्ती के लिए समरी पर दस्तखत होने की नवीद सुना दी है। इसी पर बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से, मौजूद हमारे साथ। जी बताइएगा। जी, सरकारी स्कूल में टीचर बनने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर तालीम मुराद रास की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि भर्तियों के हवाले से इब्तदाई तौर पर समरी जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है और इस हवाले से बहुत जल्द रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा। इस हवाले से उनकी तरफ से उम्मीद ज़ाहिर की गई कि सितंबर के आखिरी हफ्ते या अक्टूबर में इसका बाकायदा तौर पर इश्तहार जो है वो आ जाएगा भर्तियों के हवाले से, और NTS तर्ज पर एक टेस्ट किया जाएगा उम्मीदवारों से, जिसके बाद उनके इंटरव्यूज़ और मेरिट की बुनियाद पर तमाम भर्तियाँ जो हैं वो होगी। इसमें यह भी एक उम्मीद ज़ाहिर की गई कि पहले फेज़ में 10,000 भर्तियाँ की जाएंगी मुख्तलिफ अजला में, जबकि बाकी 6,000 जो है वो सेकंड फेज़ में भर्तियाँ की जाएंगी। लेकिन अगर बात करें मजमूई तौर पर खाली सीटों की तो वो पंजाब भर में 90,000 से ज़ायद सीटें खाली हैं। तो यकीनी तौर पर 16,000 भर्तियाँ भी पंजाब भर में टीचर्स की कमी पूरी करने के लिए नाकाफ़ी होंगी। लेकिन उम्मीद की एक किरण है कि अगर 4 साल बाद दोबारा भर्ती का प्रोसेस शुरू होता है तो हर साल इसको दोहराया जाएगा और बहुत जल्द असातिज़ा की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ये महज ऐलानात तक लग रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 साल में वज़ीर तालीम मुराद रास जो हैं वो भर्तियों पर अमल दरामद नहीं करवा सके, नई भर्तियाँ असातिज़ा की नहीं हो सकी। लेकिन उनकी तरफ से आज ट्वीट सामने आया है जिसमें उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जहांगीर अशरफ हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, बिजली चोरों की शामत आ गई। महकमा पुलिस ने शहर भर में बिजली चोरों के खिलाफ FIR का इंदराज कर लिया। गुज़िश्ता 3 रोज़ में शहर के मुख्तलिफ थानों में 400 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। आपको बता रहे हैं, बिजली चोरों की शामत आ गई। महकमा पुलिस ने शहर भर में बिजली चोरों के खिलाफ FIR का इंदराज कर लिया। गुज़िश्ता 3 रोज़ में शहर के मुख्तलिफ थानों में 400 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए। कम होता दर्जा हरारत स्मोक के खदशात पैदा करने लगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मकामी हुकूमतों के ज़ेरे तमाम स्मोक मॉनिटरिंग सेल का क़याम अमल में लाने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, अब्दुल रहमान मौजूद हमारे साथ। जी बताइएगा अब्दुल रहमान। जब बात करें कम होता दर्जा हरारत स्मोक के खदशात को बढ़ाने लगा। माहिरीन की जानिब से बताया जाता है कि जो ही कम टेम्परेचर होता है तो यहाँ पर स्मोक के खदशात बढ़ने लगते हैं, क्योंकि जो फ़ज़ा में धुआं होता है वो नमी के साथ मिलकर स्मोक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो अभी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से अभी से तैयारी शुरू कर दी गई और सिलसिले में बताया गया है कि तमाम जितनी भी मुकामी हुकूमतें मौजूद हैं वहाँ पर स्मोक के हवाले से सेंटर्स बनाए जाएंगे ताकि इसका तदारुक किया जाए। और उसके अलावा हदायत की गई हैं कि यहाँ पर जितनी भी ट्रालियाँ या इस तरह से कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए किसी भी ट्रैवलिंग की जाती है, कंस्ट्रक्शन होती है, तो वहाँ पर ट्रालियाँ और ट्रक ढांप कर वहाँ पर गुजारे जाएँ। और उसके अलावा रोज़ाना की यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर पानी का छिड़काव भी सड़कों पर यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं, चोबा तहसील में लंपी स्किन के बाद गुलगोठो बीमारी ने सर उठाना शुरू कर दिया है। जानवरों को बीमारी से महफूज रखने के लिए महकमा लाइफ स्टॉक ने टीमें तश्कील दे दी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। जी बताइएगा उसामा।
जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में गल घोटों की बीमारी जो बड़े जानवरों में बीमारी ने सर उठाना शुरू कर दिया। इसमें जानवर की सांस की नाली में टॉन्सल्स बन जाते हैं जिससे जानवर की मौत वाक़या हो जाती है। मैं इस टाइम महकमा लाइफ स्टॉक के दफ्तर में मौजूद हूँ। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर तुफैल साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा इस बीमारी के हवाले से, जानवर की डिसीज़ के हवाले से कौन कौन सी अलामत होती हैं और इस पर आप कैसे इसकी वैक्सीनेशन मुकम्मल करते हैं? जी, ये असल में बीमारी है ना जो ये बैक्टीरिया से फैलती है, तो इसमें जानवर का ना गले में सोजश होके उसका सांस बंद हो जाता है जिसकी वजह से मौत वाक़या होती हैं। लेकिन महकमा अपने इसमें वैक्सीन लगाता है जो हमारे शेड्यूल, गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक नवंबर के महीने में स्टार्ट होगी और अक्टूबर में हमें यहाँ सप्लाई मिलती है और उसके मुताबिक हम जानवरों को वैक्सीन लगाते हैं। ये इस वैक्सीन लगने के बाद 1 साल तक जानवर इससे महफूज रह जाता है और हमारे गुज़श्ता कई सालों से इस तरह का कोई केस नहीं आया कि जिसमें ये साबित हो कि ये जानवर गलघोटू से मौत वाक़ई आई। इसमें महकमा दिन रात मेहनत करके तमाम जानवरों को घर घर जाकर गलघोटू की वैक्सीन लगाता है, जिसमें हमारे वेटरनरी असिस्टेंट साहबान घर घर जाकर इस जानवरों को वैक्सीन लगाते हैं। उसके बाद हमारे वेटरनरी ऑफिसर्स उसकी काउंटर वेरिफिकेशन करते हैं और डिप्टी डायरेक्टर। बहुत शुक्रिया उसामा यासीन हमें अपडेट करने के लिए। कौन बनेगा एक दिन का डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद? डेप्यूटी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने बड़ा ऐलान कर दिया। इकबाल स्टेडियम में मुनक्किदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी की मीटिंग की सरबराही करते हुए इमरान हामिद शेख ने स्पोर्ट्स कैलेंडर्स भी मंजूर कर लिया है। इसी पर बात कर लेते हैं वकास बेग से। जी बताइएगा वकास। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी का इजलास इकबाल स्टेडियम कमेटी रूम में डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें स्कूल स्पोर्ट्स के अलावा शहर का स्पोर्ट्स कैलेंडर जो है वो भी जारी किया, अप्रूव किया गया। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर साहब भी, इनसे भी हम पूछेंगे। सर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के हवाले से हमने देखा कि आप बड़ी ख़ास तवज्जो जो है वो रख रहे हैं, ख़ास तौर पर स्कूल्स की स्पोर्ट्स हों या डिस्ट्रिक्ट लेवल की स्पोर्ट्स हों, नेशनल लेवल की स्पोर्ट्स हों। क्या कहेंगे आज की इस मीटिंग के हवाले से, और जो स्पोर्ट्स कमेटी के पास, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कमेटी जो है उसके पास जो कमियाँ हैं, क्या उनको पूरा किया जाएगा जल्द? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो मीटिंग है जी वो 2 हवालों से बहुत अहम मीटिंग है। पहली बात तो ये है कि जो पूरे जो इस फाइनेंशियल ईयर है हमारा जून तक, उसका स्पोर्ट्स कैलेंडर हमने आज फाइनल किया है, जिसमें 25 मेल साइड में और 25 फीमेल साइड के मुकाबले हैं। इसके अलावा 3 हम सूबाई सतह के और 3 नेशनल लेवल की जो चैम्पियनशिप है इंशाल्लाह ताला जून तक जो ज़िला फैसलाबाद है वो होस्ट करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इस बार एक थॉरो डेलिब्रेशन करके जनवरी से फरवरी और मार्च 2 महीनों में बच्चों के टूर्नामेंट नहीं रखे, ताकि बच्चे अपना मैट्रिक के एग्ज़ाम अच्छे तरीके से वो दे सकें। और एक आज हमने ये कहा है कि वो स्टूडेंट जो कि स्पोर्ट्स में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा और उसके बाद बोर्ड के अपने रिजल्ट भी अच्छे दिखाएगा, उसको हम एक दिन का डिप्टी कमिश्नर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला फैसलाबाद का, और वो पूरे एक दिन उसको जो है ये एक हमारी एक एफर्ट है लोगों को इनकरेज करने के लिए। सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहूँगा इसमें कि जो हमारे, जिस तरह आपने अभी पूछा कि जो हमारी इसमें कमियां हैं, उसमें हमने गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इकदाम किया है कि 2% बजट जो है स्पोर्ट्स के हवाले से मुख्तस कर दिया है, और इस बार जो है वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी